ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଥୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ମାରାଥନ ମିଟିଂ ପରେ ଆପାତତଃ ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିଜେପିର କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମିଳିତ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଛିଣ୍ଡିଛି। ବିଜେପି ଭାଗରେ 14ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋଦିଙ୍କ ମିଶନ 400 ପାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏପରି ରଣନୀତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଜେଡିକୁ ମିଳିବ 7ଟି ସିଟ୍। ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ଅଧିକ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ। ସେହିପରି ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି କାମ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି କରିବ ବିଜେଡି। विधायक अरुण साहू कहते राज्यर स्वार्थ पर दलर मुखिया नवीन पट्टनायक ही निष्पत्ति नेबे। 147 विधानसभा आ 21 लोकसभा उपर सविशेष तथ्य सह आमे केंद्र नेतृत्व को अवगत करैछु। एटा जेहेतु केंद्र पार्टी सेंट्रल पार्टी निर्णय केंद्र नेतृत्व उपर छाड़ी दिया है। से जहाँ निर्णय करबे से अनुसार हम एटा केवल चर्चार कथा अच्छी, निर्णय किसी है नहीं। आज कौन से बैठक रे चर्चा हला कि बैठक रे की चर्चा है? हाँ चर्चा तो होइछि किंतु निर्णय किसी नहीं। चर्चा होइछि बाकी कथाटा केंद्र नेतृत्व श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे ओडिशा आज सफलता पाई चली एवं उन्नतिर नेक्स्ट लेवल को उच्चतर सोपान को नवा पाई प्रयास जारी रही। विजु जनता दल नवीन बाबू नेतृत्व में सरकार प्रयास जारी रखी जनसाधारण ओडिशावासी स्वार्थ पाई एवं ओडिशा भी स्वतंत्र प्रदेश आउ 12 वर्ष पर 100 वर्ष पूरण करुच्ची ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश हबार। तेणु एथिपाई जो भावरे आमर अग्रगतिर जो माइलस्टोन धार्य करिसेंती श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एवं ताकू आगु को नवा पाई जहाँ आवश्यक पड़िबो ओडिशावासींकर ओडिशार स्वार्थ दृष्टि विजु जनता दल सही निष्पत्ति नब। अधिक सूचना आम सीनियर रिपोर्टर जगदीश दास फोन लाइन में जोड़ी। जगदीश, काली दिन तमाम हलचल एवं चर्चा आलोचना भितर से तो कौन क्लारिटी आसला नहीं, किंतु उभय दलर नेतांकर बयान पर एक तो निश्चित भाव स्पष्ट संकेत आसीगला मेंट सुनिश्चित। आज से कौन हलचल हो पारे कि सकाळु सकाळु? बिल्कुल निहत भाव पारे, कारण ये गोटे प्रक्रिया कहु ये प्रक्रिया जो चर्चा आलोचना पर्यालोचना होता प्राथमिक पर्यायर तार प्रक्रिया आरंभ हो जाइए गतकाली एवं शीर्ष नेतृत्व उभय दलर शीर्ष नेतृत्व एने निष्पत्ति नहीं सारी केवल अंक छिड़ुनी सीट शेयरिंग को एवं जदि देखा बीजेडी कथा ताले बीजेडी रे कोनोसी असुविधा नहीं एमपी सीट अधिक मात्रा रे बीजेपी को छाड़िबारे एवं सेही क्रम जे देखिबा ताले बीजेपी राज्य बीजेपी चिंतार कारण जे अधिक सीट रे जेबळे लड़ा जाऊ एमएलए कैंडिडेट हिसाब रे, कारण आशायी मध्ये अनेक अछंती संगठन मध्ये करि सारलेनी। तो सेमानकर वर्तमान कोन हबो जदि सीट शेयरिंग करा जिवो, जदि समान भाबरे दिया न जाय जो भली भाबरे 84-63 थिला 2000-2004 रे सेही परिमाण में दिया जिवो ना नहीं ताकु नै कि मध्ये गोटे चर्चा होची। एवं आ गोटे कथा होची जे सेते बेलर स्थिति एवं 15 वर्ष मेंट भांगिया परर स्थिति या भितर आकाश पाताल फरक एवं एही समय रे उभय चाहूचंती किभली भाबरे मेंटर दुई दल को सुविधा मिलू बा फायदा मिलू। तो याकू नै कि मध्ये गुरुत्वपूर्ण आलोचना होउची पर्यालोचना होउची एवं आज मध्ये राजनीतिक महल एभली झड़ देखा जिवो एवं किछि निष्कर्ष मध्ये बाहरी पारे एवं जेकोनसी मुहूर्त रे घोषणा करा जाई पारे। किंतु जगदीश कह जाउछि कि लोकसभा सीट रे सबली कोनोसी द्वंद्व नाही, द्वंद्व केवल विधानसभा सीट रे जहाँ को नहीं एपर्यंत अंक छिंडी पारुनी। बिल्कुल बीजेपी कहूची अधिक मात्रा रे सीट रे लड़िया पई एवं सेही क्रम रे बीजेडी कहूची जेहेतु हमें 100 पार रे जीतिचु तेणु करी 100 ऊपर ही आमे सीट रे लड़िबु एवं सीट शेयरिंग एई भली भाबरे करा जिवो। जो चर्चा होची जे 105 एवं 42 105 सीट रे लड़िबा को प्रस्तुत अछि बीजेडी एवं 42 सीट रे लड़िबा को ऑफर दउछि बीजेपी को। तो बीजेपी किंतु चाहूची जे अधिक मात्रा रे आउटिके सीट परिमाण बढ़ू। तो सेही हिसाब रे
ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅଙ୍କଟି ଛିଡୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମେଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ବା ନିହାତି ଭାବରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ସଂକେତ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟିକି ଫୋକସ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏସବୁ ବାଦ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ବା ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ବା ଜଏଣ୍ଟଲି ମିଟିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ଅମିତ ଶାହ ଯେହେତୁ 12 ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଉ ହଲଚଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବା ଏ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂକୁ ନେଇ ସେଭଳି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଜର ରହିବ।